Nalazim se na pola puta od Pirota do Dimitrovgrada u Zvonačkoj banji. U dolini reke Jerme, među brojnim planinskim vrhovima, nalazi se ova prelepa banja koja zaslužuje da bude veoma popularna turistička destinacija. A na bazenima se upoznajem sa Sašom Kostićem, vlasnikom bazena. Dobar dan, evo nas u Zvonačkoj banji, pored mene gospodin Saša Kostić, direktor bazena ovde, sam dobro rekao, vlasnik bazena ovde u Zvonačkoj banji. Kažite mi, Saša, odakle dolazi voda, koja je temperatura, kakav je kvalitet vode i tako to? Prvo da vam kažem da je Zvonačka banja jedna od najlepših i najlekovitijih banja u Srbiji, na nekih 630 metara nadmorske visine. Voda nam dolazi sa dubine od 550 metara, temperature 28 stepeni, to je termomineralna voda, lekovita, blago radioaktivna, rekao sa 550 metara dubine dolazi, 9 litra u sekundi, temperature 28 stepeni. Dobra je, pogodna je za lečenje neuroloških bolesti, za bolesti lokomotornog aparata, za lečenje visokog pritiska. Ovde imamo kafić, imate znači i bazen mali za decu, imate ležaljke, imate baldahine. Jel ima posetilaca, kako ide? Tako, ima posetilaca. Bazeni su počeli da rade od prošle godine. Bio je neki period od nekih 15 godina kad je ceo kompleks bio ruiniran. Mi smo kupili ceo kompleks i počeli prvo sa rekonstrukcijom bazena, rekonstruisali bazene, počeli da radimo prošle godine. Ima posetilaca, svake godine doradimo nešto novo. Imamo restoran, imamo kafić, imamo veliki bazen, imamo bazen za decu, imamo tobogan, imamo ležaljke sa baldahinima, posetilaca ima, uglavnom iz Pirotskog okruga, budu tu i posetioci iz Niša, iz Beograda i sve više Bugara da nam dolazi. Idemo malo da se vršimo i mi. Neka se srećemo. Hvala. Posle predaha na bazenima nastavljam put čuvenog kamenog mosta. Moj veliki prijatelj Nemanja Rangelov, koji živi u Zvonačkoj banji, je poželeo da mi pokaže sve lepote ovog kraja, a prvo čudo prirode do kog smo došli je ovaj fantastični vodopad po kome je i klisura u blizini dobila ime. Ono po čemu je ovaj vodopad specifičan je način na koji se voda sliva sa njega. Deluje kao da se cedi, pa otuda i naziv cedilka. Neki izgovaraju i cediljka. Mene neverovatno podsjeća na vodopad Prskalo, koji sam prikazao u prethodnoj emisiji, a koji se nalazi na nekih 200 km severno. Voda se uliva u reku Blatasnicu, koja se kasnije uliva u reku Jermu i obrazuje jedan od najlepših kanjona u Srbiji, čuveni kanjon reke Jerme. A kad smo već kod kanjona, red je i da vidite najuži kanjon u Srbiji, nazvan po vodopadu kanjon Cedilka. Iznad reke Blatasnice uzdiže se kanjon visine 30 metara, a verovali ili ne, razmak između stena je samo 1,5 metar. Neki kažu da je ovo i najuži kanjon u Evropi. Evo nas u kanjonu Cedilka. Sa mnom je Nemanja Rangelov, poznat kao planinski vodič Ruj. Ovi tuneli su jako stari, jer je ovo u stvari stari železnički put gdje je nekada prolazio voz Ćira, to jest tako je bio popularni naziv. A ovo je u stvari stari železnički put koji je spajao mesto Sukovo sa selom Rakita, jer je gore postojao ugalj, to jest postojao rudnik kamenog uglja i onda je ovaj put korišćen u te svrhe, to je za prevoz uglja. Nekada je ovuda išla rudarska pruga, prevozili se rudari i ugalj. A ovim tunelom je nekada prolazio voz sa rudarima. Sve to je prikazano u filmu Rudareva sreća iz 1929. godine. A destinacija na koju me Nemanja vodi je čuvena planina Asenovo Kale, koja se uzdiže iznad banje.
Do vrha nas vodi uspon od 1,5 sata puta kroz šumu. Uspon nije mnogo težak, samo se na posljednjem delu nalaze 3 sajle koje pomažu planinarima. Evo, nalazimo se na vrhu brda koje se zove Asenovo Kale. I sa leve strane Vlaška planina, a sa desne strane Greben planina. Između njih dve, to je kanjon reke Jerme. A u daljini, u pozadini, to što se vidi, to je Stara planina i tamo vrh Midžor. Sa ove strane Ruj planina. Ajde vam pokaži mi to. Ovamo u pozadini, visoka planina iza ovog vrha, to je Ruj planina, čiji se vrh nalazi u Bugarskoj, 1706 metara. Asenovo Kale je visine 1033 metra, ali meni se čini da je brdo jer je Zvonačka banja na 670 metara, pa je visinska razlika na nivou brda. Dole u dolini se vidi mesto Zvonce. Pogled sa ove visine je fantastičan, a ja samo razmišljam kako je izgledalo nekada davno kada se ovde gradilo i ratovalo. Nekada se ovde nalazilo utvrđenje, a danas je turistička atrakcija. Među rastinjem se raspoznaju stare kuće i zidine. Nadam se da će neko srediti ovu tvrđavu i napraviti veliku turističku atrakciju. Pratite moj kanal, vidimo se uskoro.